गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन डीएस बाबा यूट्यूब चैनल को। सतता कहले सांग मैंने इतने गरम जे मैंने कहबार ना माने गाधे पाधे साइला पर भी दिए दीटा फैन ऊपर गोटा तले गोटा खान लगे सारे पर झाड़ देखुच तो गाधे की जस्ट ए आइली पैंट सार्ट पिंधि भद्रक जबार अच्छी आज मैंने 8टा बेलू भाविले भद्रक जी देखला बेले पर्यटन जाइनी सेपटे भाईपर भी रेडी होगी रहा भाईपर को गले नहीं जी खरा जोर मारदेव रे बाबा कौन करी भावुँ कौन ऑफिस काम पर पाखे चाकरी कले या हुए आ कौन करवा से जिनस तो जावाक तो पड़ो देखा जाऊ जा खरारे जहाँ हम देखा सब से जगन्नाथ इच्छा। जय जगन्नाथ आशा कर समस्त जगन्नाथ भले रखु जय जगन्नाथ। गाड़ी ब्लॉक खोलिकी नहीं गला अवस्था पूरा ढिला गाधे सारापर पूरा भद्रक जाए पर सार्ट फार्ट पूरा होता भद्रक कौटी भद्रक से जो आम स्कूल अच्छी कि लक्ष्मीनारायण स्कूल कहले से गले फोन करवा जहाँ कष्ट कर आम चढ़ी गले बाहरी गली टोपी ना पूरा नुआ स्टाइल पिंधा माने पूरा जागा स्टाइल सारा मुह अवस्था तो गला आम टोपी अवस्था भी पूरा गला कि गरम बाबा जे कहबार ये गरम रे भद्रक चला भद्रक ये भले भले ढाबा गरम रे गाड़ी चले चले आसी आसी एत बड़ा माने अवस्था तो आप देखिए जापे कि बेहाल हो गलु कि ना मैं भाई तार आसिक थंडा गोटे पीदेला तार भोक करला बोलते सका किसी खाई ना मुह अवस्था मुह तो पूरा गला पूरा बोलते मैंने हैंडसम डगड़ा पूरा बेला खराब हो गला हैंडसम डगड़ा कि ना मोर ये आम मो भाई हैंडसम डगड़ा कला पड़गला सी बुझे भंडार पोखरी गोटे 5 किलोमीटर रहा तार भंडार पोखरी तापर पुणी भद्रक भद्रक रू सी रही 15 किलोमीटर कौन बोले साड़ा भद्रक देखा जाओ चा पानी ब्रेक सरीगला चा तो नुह ठंडा पीकी आ ठंडा पानी टे पी सारापर यहाँ जसो टिकिरी पाखे आम रही चंडीगढ़ सीधा बाहर आस जसो टिकुरी ना बाहर पुणी जदि हम भंडार पोखरी पाखे जीवु भंडार पोखरी ना भंडार पोखरी न रही पाइले यहाँ भद्रक भद्रक जीवार साड़ा जीवार अच्छे चालू ए रास्तार गरम जोर गला जोर गरम my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Energy is fire. Conversation is right. If you said भद्रक जाऊ जाऊ पूरा भद्रक आरंभ पड़ी जाऊँ भद्रक जे डिस्ट्रिक्ट कोर्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखिए आउ मानिया पड़ो कोर्टा को कोर्ट बढ़िया ही बढ़िया लगुच कोर्टा भी देखा बहुत सुंदर महल टाइप पूरा आपर तो मार्केट भर जाइलानी ऊपर चल बाईपास मान मार्केट नहीं एन सीधा कहीं जो मैप देखुलु मैप अनुसार चरमपा डाण पटे देखिए जावाक पड़ला आम गोटे अदर रूट्रे आम गलु जो रूट्रे जावा कथा से रूट्रे न जाइकी अदर रूट्रे ही जाइलु से आम चरमपा रूट ही धरदेलु माने मैप अनुसार न जाने प्रथम जावा माने पोजिशनटा आपन तो जानी आते सेकेंड टाइम गले ही सब किसी ठीक हो फास्ट टाइम गला बेलू मैंने किसी न जाणी मैप अनुसार गूगल मैप जिंदाबाद करके जावाक पड़ता कि खरा प्रबल रे बाबा कहना मो पुओ सब जाड़ी future like a psychic. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is science. I could play it cool, but I be lying. Read you like a psychic. I'ma tell you something, you gon'
ପାଖରେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଏତେ ଖରା ଗରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆଗେ ସ୍କୁଲର କାମଟା ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଖାଡ଼ି ଯାଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଲେ, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଆ ହେଇଗଲା। ପାଣି ପିଆ ହେଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଫଟୋ ସବୁ ଉଠା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଠିଆ ଠିଏ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ଘରକୁ ଚାଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଏତେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଗରମ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ରହିବ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଲଦାଖକୁ ହିଁ ପଳେଇବାଟା ମୋ ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ନହେଲେ ଛାଡ଼ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲର କାମ ସାରିଦେବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଭାଇ ଆମକୁ ଯିବେ ଏବେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗରମ ଝାଳ ବୋହୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କାମ କରିବୁ। ମାନେ ଠିକ୍ ସେ କାମ କରିବାର ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟିଭ୍ ବି ରହୁନି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏମିତି ବୁଲା ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ବି ଚାଲିବ ସେମିତି। ଆଉ ଆମ ଭାଇ ତାର ମୋ ସାଥ ଦେଉଛି, ଭାଇ ଏବେ ଆମ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲା, ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାମ ନାମର ହିଁ ନାମ ପାଇକି ଆପଣମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ବି ଅନେବେ ରାମ ନାମ ହିଁ ଚାଲିଥିବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ଏପଟେ ସେ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ରୁଟ୍ରୁ 14 କିଲୋମିଟର ସିଧା ଯିବ। ଆମ ସାଡ଼ାରୁ ପୁରା 14 କିଲୋମିଟର ସିଧା ଆସିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକ ମାର୍କେଟ, ସେଇଠୁ ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଲା, ଏବେ ନେଲୁ ଆମେ NH ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟଟା ବଡ଼ ମାର୍କେଟଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟଟା ଭିତରେ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ସେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାମ ନାମରେ ଚାଲିଯିବେ ଭଦ୍ରକଟା, ଯେଉଁଠି ବି ଆନେବେ ରାମ ନାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେଉଁ ଖରା ଇଏରେ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ତ ମାର୍କେଟ କ୍ରସ୍ କଲୁ, ଗାମୁଛା କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି କାମ ଦେଉନି, ମାନେ କେଉଁଠୁ ଝାଳ ନ ବୋହୁଛି ଯେ ଭିତର ତଳ ଆଡ଼ୁ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବୁ ତ, କହିହେବନି କେଉଁଠୁ ଝାଳ ନ ବୋହୁଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଓଦା ପୁରା। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଖରା ଇଏରେ ତାପରେ ଆସିକି ଭାଇର ତ ଚଢ଼ି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ ତ ଚଢ଼ି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ଝାଳରେ। ତୁ ତ ଚଢ଼ି ପିନଥିବୁ, ତୋର ଓଦା କୁଆଡ଼େ ହବ। ଛାଡ଼, ଯିବା ଚାଲ, ଦେଖାର ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଖରାରେ ମଣିଷ ମରିଯିବ, ସତ କଥା କହିବା ଗଲେ। ଏ ଖରା ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ଜାଳି ଦେଉଛି। The sound when you tell me I'm the only one. Way you got me feeling makes me come undone. ଭଣ୍ଡାରୀ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି, ପୁରା ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଅଫିସିଆଲି ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଉ ତ ନାହିଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଏଇ ଭଣ୍ଡାରୀ ପାଖରେ ବୋର୍ଡ ତ ଦେଖିକି ରହିଗଲେ ଏବେ। ମାନେ ଏମିତି ଖରା ଯେ କହିବାର ନାହିଁ, ଗାମୁଛାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯାହା ବି ଥିଲେ ବି କିଛି କାମ ଦେଉନି ହେଲା, କିଛି କାମ ଦେଉନି। ମାନେ ଗାମୁଛା ଅଛି, ସାର୍ଟ ବଟମ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଖରା ତ ଖରା କାହାର ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ।